Okay, next kita nak tengok selection, iaitu proses pemilihan dalam pembentukan variation, dalam penghasilan variasi dalam organism dalam population itu sendiri. So, by the end of this lecture, you should be able to define apa itu natural selection. You should be able to state the three types of natural selection. Okay, awak hanya perlu state saja, tak perlu explain. And you kena are able to define the artificial selection, and apakah dua jenis artificial selection, iaitu inbreeding dan outbreeding. Okay, so ini adalah dua jenis. These are the two classification of selection, which is natural selection dan juga artificial selection. Dalam tu ada beberapa perkara inilah. Okay, ini adalah the mind map representation. Okay, selection ini terbagi pada dua, iaitu natural selection. Bila kata natural, dia melibatkan environment. Okay, yang terbagi kepada tiga, kita akan tengok satu persatu. Stabilizing selection, directional selection and disruptive selection. Manakala untuk itu adalah natural selection. Kalau artificial pula, dan nama pun artificial, melibatkan human. Okay, melibatkan human punya intervention. Okay, ada melibatkan involvement, human involvement. Itu adalah artificial selection. Ada dua, iaitu inbreeding dan juga outbreeding. Okay, first kita nak tengok the natural selection. But then before that, kita kena know what is the definition of selection. You should be able to define this. Dia adalah a process of selecting or choosing individuals with certain characteristics by human or nature. Okay, adalah proses pemilihan certain karakter dalam individu ataupun di dalam nature itu sendiri. Okay, untuk basically bila awak terpilih, okay, ni we have to view in the term of evolution dan in term of survival. Okay, you bayangkan dalam hutan ada banyak individu. Kalau awak terpilih, maksudnya awak boleh survive. Okay, awak boleh survive, awak boleh live, awak boleh thrive, THRVE. Tambah satu dekat sini. You boleh survive, live, thrive. Thrive tu hidup dan mampu untuk berjuang. Itu yang dimaksudkan thrive. You are able to survive, live, thrive, okay, berjuang and reproduce at higher rates. Okay, sebab awak terpilih. Kenapa awak terpilih? Because you have certain characteristics yang membenarkan you untuk adapt to the certain environment. Contohnya macam kita ingat balik bakteria, ingat balik chapter 8, kenapa E. coli tu boleh survive dalam ampicillin? Sebab dia ada satu inherited traits, iaitu dia adalah ampicillin resistance. Dia resistant kepada ampicillin. That's why dia boleh survive, live, thrive and reproduce at higher rates dekat koloni itu. Berbanding dengan bakteria yang tak ada plasmid, yang tak ada ampicillin resistant gene. Okay, itulah yang kita panggil selection. Okay, kita select individu based on a certain characteristic yang allow it to adapt to that certain environment. Bila dia boleh adapt, means that dia boleh survive, hidup. Survive tu means terselamat, live tu dia boleh hidup, thrive dan dia mampu berjuang and reproduce at higher rates. Itu adalah process of selections lah. Bila you hidup, bila you survive dan sebagainya, you akan reproduce. Means that you are able to pass your genes to the next generation. Okay? Itu adalah proses selection. Untuk selection pula dia terbagi kepada dua. The first one is natural selection. Okay, what is the natural selection? As I said, dia melibatkan environmental factors. A process of selection involving environmental factor as selecting agent. Okay, basically as I said, individu yang terpilih tadi, they are able to adapt and survive in the environment lah. Bila dia boleh adapt and survive in the environment, means that dia boleh reproduce. Dan ingat untuk awak terpilih, awak kena able to reproduce. Okay, awak kena able to pass your gene to the next generation. Barulah kita gelar naturally ataupun selected for that environment. Okay. Environment and survive and reproduce means that you are selected by the nature to thrive, untuk berjuang, okay, hidup dan boleh reproduce. Means that untuk individu yang tidak dapat adapt to the certain environment, you are failed to survive and reproduce. Maksudnya sekarang awak tidak terpilih oleh nature untuk thrive. Okay, awak tidak terpilih oleh alam untuk awak hidup, sebab you tak ada karakteristik yang membenarkan awak adapt in the environment. Contohnya, tak semua orang boleh study dekat matrix. Okay, hanya mereka yang betul-betul committed, betul-betul
hati cekal, baru you boleh adapt dekat matrix. Bila you boleh adapt dekat matrix, you boleh menghadapi all the stress. Okay, lecturer bagi banyak tutor pun awak boleh jawab, and awak ada masa untuk study, and you are able to maintain your mental health. Okay, means you memang boleh adapt, you are able to survive and thrive. Okay, that's why awak boleh berjaya. Okay, itulah antara contohnya when we talk about selection. You have the certain characteristic that allow you to adapt to the environment, means that you are selected lah by the environment to survive and thrive and reproduce. Okay. Ada 3 jenis, there are 3 types. Okay, natural selection. Actually you kena state saja, tetapi I just nak explain supaya awak faham apa itu stabilizing, directional and disruptive. Okay, the first one is stabilizing. Okay, before kita tengok, before you baca all this, mari kita baca graph. Okay, bila kita bagi graph this bell shape graph, okay, awak kena tengok this the shape of the graph. Yang paling kiri dan yang paling kanan itu kita panggil extreme. Okay, individual with extreme phenotype. Okay, kalau awak tengok dekat human population akan ada dekat sini, kalau in term of size akan banyak orang yang akan kurang orang yang kurus, akan kurang orang yang gemuk, tetapi banyak orang yang size average. Itu yang dikatakan bila kata banyak itu adalah this one adalah intermediate characteristic. Okay, tak ramai yang individu yang adalah extreme phenotype. Terlampau kurus sangat sikit, terlampau gemuk pun sangat sikit. Tetapi actually banyak yang average. Itu cara kita baca graf. Ni sebagai contoh lah. Okay. But untuk stabilizing selection of natural selection, okay, kalau awak tengok graf ni, apa yang berlaku adalah individu yang have intermediate characteristics tu lagi banyak daripada individu yang show extreme phenotype. Okay. Again, as I said, individu yang shows intermediate characteristics tu lagi banyak daripada yang menuju extreme phenotype. Maksudnya stabilizing ni dia favors, untuk stabilizing dia favors intermediate phenotypic groups. Dia favor yang tengah ni instead of yang kiri dan kanan yang extreme. Okay, means that orang yang ada intermediate phenotype, okay, orang yang badan average ni, they are able to survive better and reproduce successfully. Okay, manakala dia tidak, untuk stabilizing dia tidak memilih, it act against extreme phenotypes. Ada dua lah, di yang kiri dan yang kanan. Okay, extreme phenotype of the population tadi is not selected and have lesser chance to survive sebab dia tidak dipilih oleh environment untuk hidup. Hanya yang intermediate characteristic yang dipilih untuk hidup. That's why kita panggil stabilizing. Kenapa stabilize? Dia stable. Rupa graf ni stable. Kiri dan kanan tak ada, tengah ni penuh lah. That's why dia stable. Stabilizing selection. But ini adalah dia punya explanation. Yang kedua, sebelum tu kita tengok apakah contoh. Ini adalah contoh yang betul-betul berlaku dekat in human nature. Tengok ini graf awak tak perlu baca, awak boleh baca. Basically kalau awak pergi dekat certain population, awak akan ada orang beranak, awak tengok ada kurang sangat baby yang terlampau kecil ataupun kurus, dan ada pula baby yang kurang pula baby yang terlampau gemuk. Banyak baby yang saiz biasa. Okay, banyak baby yang berat 2.5 kg ke 30 kg lah di sini. Okay. Kenapa banyak lagi baby yang saiz berat-berat biasa daripada bayi yang terlalu kurus ataupun yang terlalu gemuk? Okay. Hal ini disebabkan baby yang terlalu ringan masa dia lahir adalah lemah. Okay. Dan bila dia lemah, dia akan banyak masalah, experience health problem. Kalau dia lahir, kebanyakannya memang akan meninggal. That's why, okay, means that naturally kita tak select. Nature tak select. Alam tu tidak memilih bayi yang terlalu ringan untuk hidup kerana dia terlalu ringan dan dia terlalu lemah dan dia ada banyak masalah kehidupan. So dia akan mati. Manakala untuk bayi yang terlalu gemuk pula, sama juga. Bila you terlalu gemuk akan banyak masalah in term of nak keluar beranak tu. For you to for the big baby to be passed through the birth canal is a problem, and boleh bayi pun akan lemas dan mati ketika beranak. Okay, dan juga kalau dia lahir dekat dalam dunia ini, dia memang akan banyak problem, especially cardiovascular disease. Memang ada bayi yang ada masalah jantung di awal kelahirannya kerana dia terlalu gemuk. So nature tidak memilih dia untuk hidup sangat. So that's why tak banyak bayi yang gemuk tu betul-betul survive. So anak-anakku, awak kena ingat just because bayi tu gemuk tak bermakna dia sihat. Okay, kerana apa? In stabilizing selection, this baby yang terlalu gemuk memang kita against, the nature memang against this extreme phenotypes yang terlalu kurus dan yang terlalu gemuk.
Tetapi nature akan memilih bayi yang berat biasa-biasa saja. Bila berat yang bayi yang biasa-biasa saja, maksudnya dia memang sihat, okay, senang nak pass through the birth canal and tidak ada banyak masalah health problem lah sebab dia berada di tengah-tengah. Okay. Ini adalah this one adalah dia punya explanation. Okay, as I said, baby with average weights, they tend to be delivered more safely. Okay, senang nak diberanakkan, tend to be delivered more safely and can survive better because they have a better health compared to the lighter babies and juga heavier babies. That's why banyak bayi yang dilahirkan semua beratnya average normal 2.5 kg ke 3 kg. Okay, lebih 3.5 kg itu dikira gemuk. Okay. Contoh yang mudah lah, kita bagi contoh yang comel ni, kita ada 5 ekor kucing. Contohnya ada seekor kucing ni dia beranak, ada 5 ekor anak kucing. Okay. Bila ada 5 ekor anak kucing, apa yang berlaku adalah ada competition to breastfeed. Okay. Bergaduh nanti, berebut nak menetik. So bila berebut nak menetik, tak semua anak tadi yang akan dapat cukup susu. Bila tak semua anak yang tidak dapat cukup susu, and kadang-kadang ia berlaku dekat semua anak kucing ini, apa berlaku akan adalah malnourishment of offspring. Anak tadi tidak mendapat susu yang cukup. That's why semua anak kucing tu kurus-kurus belaka. Okay? Dan ada yang memang akan mati. Manakala kalau mak kucing pula beranak dan anak diorang tu 2 ekor je, memanglah anak-anak tu gemuk, tetapi they have the low chance of survival. Sebab kadang-kadang kalau ada penyakit, dua-dua ni boleh mampus dengan sekelip mata. So apa yang berlaku, mak-mak kucing memang akan beranak 3 ke 4 ekor pada satu masa. Kerana itu adalah the optimum number of offspring untuk beranak. Which is pada ketika ini, bila ada 3 anak kucing, there is no competition to breastfeed. Semua ni boleh dapat amount of susu yang sama. Means that bila diorang ada dapat amount of susu yang sama, masing-masing gemuk, cute, comel, boleh survive better. So all have better chance at surviving. Itu yang dikatakan stabilizing selection. You ambil the value yang tengah-tengah. Okay? Ini yang saya katakan tadilah. Alright? Many animals produce multiple offspring at once. Okay, stabilizing selection akan ambil yang average number of offspring. Sebab, okay, bila ambil mereka yang ambil average number of offspring ni, dia akan parental care tadi adalah can be provided. Okay, parent tadi boleh provide optimum care kepada bayi dia and can survive better. Itu adalah stabilizing selection. Alright. The next lecture kita nak tengok dua ni, this directional and disruptive.